तमाम ही देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। नाजरीन किराम, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर के हाजिर हो गया हूँ जिस वजीफे को करने से मुरादें पूरी हो जाती हैं, किस्मत बदल जाती है, घर में बरकतें होती हैं, रोजी रोजगार में बरकतें होती हैं, हर मुराद पूरी हो जाती है। ये पावरफुल वजीफा अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी मुरादें बर आएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में नेक रोजी रोजगार में बरकतें होंगी और आप जो अल्लाह से चाहते हैं वो अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। बस इस वजीफे को इस तरीके से करना है जो तरीका मैं आपको बताऊं। इंशाअल्लाह अगर आपने कर लिया, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा फरमा देगा। वजीफा बहुत ही आसान है, कोई भी आसानी से कर सकता है। सबसे पहले आपको एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया को 3 मर्तबा पढ़ना है, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी को 3 मर्तबा पढ़ना है और आखिर में फिर वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आसान तरीका है और इस तरीके से आपको रोजाना पढ़ना है। फिर उसके बाद अपने मकसद के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी मुराद के लिए और आप जो अल्लाह से मांगना चाहते हैं उसके लिए, घर में बरकत के लिए, खैर व बरकत के लिए, रोजी रोजगार में बरकत के लिए, हर परेशानी दूर करने के लिए, हर मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जिस चीज के लिए भी दुआ मांगेंगे अल्लाह बहुत जल्द वो आपको अता फरमाएगा और मकसद में कामयाबी और कामिरानी अता फरमाएगा और हर मुराद को पूरा फरमाएगा। और जो हमारे भाई पढ़ नहीं सकते, हम इस वीडियो में दरूद पाक भी पढ़ेंगे और इन सूरतों को भी पढ़ेंगे, वो सिर्फ इसको सुन लें, इंशाअल्लाह उनकी भी मुरादें पूरी हो जाएंगी, हर मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी, घर में कारोबार में बरकतें होंगी। जो सोच के सुनेंगे इंशाअल्लाह वो सुनते सुनते ही पूरा हो जाएगा। आइए बिला किसी देरी के मैं सुना रहा हूँ ये मुबारक दुआ, दिल लगाकर ध्यान से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لعهدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مسفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر
والصبح إذا أسفر إنها لعهدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مسفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد